ଗୋଟିଏ ବଣରେ ସିଂହ, କାଉ ଏବଂ ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ। ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷଣେ ନ ଦେଖିଲେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସିଂହ ଶିକାର କରି ଆଣେ, ବିଲୁଆ ଆଉ କାଉ ତାକୁ ଆରାମରେ ଖାଆନ୍ତି। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କେବଳ ସିଂହର ଚାଟୁକାରିତା କରୁଥାନ୍ତି ଦିନସାରା। अरे भाई माने कुआडे गल आस, अरे आस देख बढ़िया जिनिसटे आनिछि। मैत्रे कौन आनिछ बा? मैत्र आसिलनी कि? एई नियो खाओ, पेट पुरेई खाओ। तमे थिबा जे हमर चिंता कौन म? आमे दिन राति खाली मौज करिबु। हाँ पशु पक्षींकर आउ चिंता कौन जे? पेट को गंडाए दाना मिलिले कथा सरिला। जे पर्यंत महाराज अछंती आमे काहे कोन चिंता करिबु? हेले काली सकाळे जदि महाराज हम हाथ छाड़ी देबे कौन करिबा कहलो? अरे बाबा आजी कथा आजी चिंता कर, वर्तमान बंचिबा शिख, भविष्यत कथा चिंता करनी। हेले गोटे कथा मने रख, जे पर्यंत मु अछि से पर्यंत तमर कौनसी क्षति हब नाही। सिंहराजा प्रत्येक दिन शिकार करने बण भितर को जाती। तांकर दिने हाथी शिकार करने को इच्छा है। जोग को हाथीटे भी मिलगला। हेले हाथी को शिकार करिबा बेले सिंहराज आहत हेले। तांकर गोटिए बहुत बड़ खंडिया हैला, जोटा जमा सुखिलानी। मैत्र तमे माने देखि पारुछ ना ए घाटा केमिति दिन को दिन बढ़िबारे लागिछि। मते लागुछि ए घा आउ सुखिबनी। हेले मु गोटे कथा सुनिछि, एमिति खंडिया पई जदि ओट मांस खाई परिबे ताहले घाटा जल्दी भलो होई जिवो। हेले एइटा तो बण, ओट एठी कोठी मिलिबो? ता छड़ा ए घाटा हबा परे मोर भी आउ शिकार पई बळ पाउनी। व्यस्त हुअन्तुनी महाराज, मु काली आपन को ओट मिलिबो कि नै कहूची। कोठो मिलिबो जे मोर काहे कि असंभव मने हेउची। काऊ ओट सांगरे पूरा मिसी जाए, आउ ताकू सत मिछ कही ता सांगरे बंधुता स्थापन करे। जानिछ ए बणर राजा हेउचंती सिंह महाराज। मु आउ बिलुआ होउछु तांकर खास सांग। आज तमे मोर सांग होई गला, तेनु सेमेने भी तमरो सांग होई जिवे। हेले सिंह को देखिले तो मते भारी डर माडे। से तो देखिबा मात्रे मते खाई देबे। तमे जो कथा कहउछ ना सेमिति हेइथिले महाराज तो हम दे जणो को भी मारी खाई देई थांदे। सुन, महाराज को पाखरे रहिले तमको बणर अन्य पशु माने आखि उठाई चाहिबा को साहस भी करिबेनी, बुझला? सत्य कथा तो मु एक कथा आगुरु केबे चिंता करि नथिली। ओटकू धरी काऊ जाई पहुंचिला सिंह महाराजंक पाखरे। ओटकू देखिबा परे सिंह महाराजंकर होश बसिला। सिंह, बिलुआ ओ काऊ समस्ते ओट सांगरे खाली उपरे उपरे मिशुथांती।
କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଟ ଶିକାର କରିବା। ଯେହେତୁ ସିଂହରାଜାଙ୍କର ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେ ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲେ। ଥରେ ବଣରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ଷା ହେଲାନି। ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ସିଂହରାଜଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିଲାନି। ତାପରେ ସିଂହ, କାଉ ଓ ବିଲୁଆଙ୍କର ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ଓଟକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଆଉ ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଆପେ ଆପେ ଫସିଗଲା ଓଟ। ଜାଣିଲେ ମହାରାଜ, ବଣରେ ଯେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ବଣ ଛାଡି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଏବେ କଣ କରିବା? କଣ ଆଉ କରିବା? ଏଣିକି ତ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିବାକୁ ହବ। ମୋର କାହିଁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଲାଗୁନି। ଇଏ କି କଥା କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ? ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆପଣ ଭୋକରେ ମରିବେ? ଅସମ୍ଭବ। ଆପଣ ମତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଇଏ କଣ କହୁଛ ମିତ୍ର? ସେ ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ। ଆମେ ବା ମୈତ୍ର। ଆମେ ଥାଉ ତ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆମେ ସହିବୁ କେମିତି? ଜୀବନ ସାରା ଆପଣ ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ବଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏ ଦୁର୍ଦିନରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ? ଆପଣ ବିଲୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଆଗ ମତେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଯେ ଓଟକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଥିଲା, ତାହା ଓଟ ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ଦେଖିଲା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ବାହାଦୁରୀ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କାହିଁକି ପଛରେ ରହିବ? ସେ ବି ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ହେଲି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ। ମତେ ମାରିଦେଲେ ଆପଣ 3 ଜଣ ଅତି କମରେ 4-5 ଦିନ ଚଳିଯିବେ। ତେଣୁ ମତେ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନା ନା, ଇଏ କେମିତି କଥା କହୁଛ ମିତ୍ର? ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି ମହାରାଜ? ସେ ତ କିଛି ଭୁଲ କହୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ କହିଦେଲି କି? ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ଏଥିରେ କିଛି ପାପ ହବନି। ଓଟ ଭାଇ ଆପେ ଆପେ ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ? ହଉ, ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ। ବଞ୍ଚାଅ! ବଞ୍ଚାଅ! ହେ ଭଗବାନ!